السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع کرم میں 6 روز سے جھڑپیں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق اموات کی تعداد 45 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 177 زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کا آغاز زمین کے تنازع پر ہوا۔ اتوار کو رات گئے مزید 4 مقامات پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور تازہ ترین جھڑپوں میں مزید 8 افراد کی جان ہار گئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کرم میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ایک جلسہ پرتشدد واقعات کے بعد دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ گوادر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی سہولت منقطع رہی ہے، جبکہ علاقے میں فورسز کی جانب سے دھرنے کے شرکاء پر دوسرے روز بھی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہیں دھمکی دینا آئین سے کھلی بغاوت ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ سزا و جزا کا اختیار عدلیہ کے پاس ہے۔ کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ ایسے رویوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں خواجہ آصف نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف کئی برس سے سازش چل رہی ہے۔ ان کے بقول عدل کے اعلیٰ ترین ادارے کے سربراہ کے قتل کا فتویٰ آنے سے ساری دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح دنیا کو اقلیتوں کی حفاظت پر باور کرائیں گے جب وہ سوال کریں کہ مذہب کے نام پر ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک مذہبی جماعت کے رہنما کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ مجمع کو مبینہ طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قتل پر اکسا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ چین سے قرضے ری شیڈول کرنے کے حوالے سے ان کی چینی ہم منصب سے انتہائی مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ اتوار کو ایک پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے اس حوالے سے کسی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اسلام آباد کے ذمے واجب الادا قرضوں کی مالیت بتائی۔ افغانستان میں لوگوں کو ویزا دینے کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان کے بیان کا طالبان کی حکومت نے خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان حمد اللہ فطرت نے کہا ہے کہ طالبان امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے ضرورت مند لوگوں کو صحت کی خدمات، تعلیم اور بھارت کے ساتھ تجارت کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے 25 جولائی کو نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ افغانستان میں لوگوں کو ویزے دیے جا رہے ہیں اور وہاں آمد و رفت ہو رہی ہے۔ طالبان کے سیاسی امور کے لیے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر منگل کو تہران میں ایرانی صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان حمد اللہ فطرت کے مطابق وہ اپنے 3 روزہ دورے کے دوران ایران کے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں 70 سے زائد ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے پیر کے روز گولان کی پہاڑیوں میں مہلک حملے کی جگہ کا دورہ کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اسرائیل راکٹ فائر کا بھرپور جواب دے گا۔ اس سے پہلے اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ گولان کی پہاڑیوں میں راکٹ حملے کے جواب کے طریقے اور وقت کے بارے میں فیصلہ کریں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کو گولان کی پہاڑیوں پر ہونے والے حملے کا الزام لبنان کے عسکری گروہ حزب اللہ پر لگایا تھا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے مجدل شمس کے مقام پر ہونے والے اس حملے میں
मुलव्वस होने की तरदीद की थी। इसराइल ने इतवार के रोज जवाबी कार्रवाई करते हुए लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले हिजबुल्लाह ने लबनान से गोलान की पहाड़ियों के एक फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमला किया था, जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए थे। इसराइली फौज के बकौल इतवार के हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। लबनान की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने बड़े पैमाने पर नुकसान और कुछ हलाकतों की इत्तला दी है। गोलान की पहाड़ियों में हजारों दरूज अरबों ने इतवार को यौम सोग मनाया। दुकानें और दीगर काम की जगहें बंद रहीं। जर्मन हुकूमत के एक तर्जमान ने पीर को कहा है कि हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में मुलव्वस तमाम फरीकों बिलखुसूस ईरान से मुतालबा किया है कि वो खित्ते में तनाज़े को फैलने से रोकें। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने फलस्तीनियों की मदद के लिए इसराइल में दाखिल होने की धमकी दी है। तुर्क सदर का कहना था कि तुर्किया इसराइल में भी उसी तरह दाखिल हो सकता है जिस तरह वो माजी में लीबिया और नागोर्नो काराबाख में दाखिल हो चुका है। उन्होंने अपने इस बयान की मजीद वजाहत नहीं की कि वो किस किस्म की मुदाखलत का इंतबाह कर रहे हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने नई मुद्दत के लिए इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। मुल्क की इंतखाबी अथॉरिटी ने पीर के सुबह यह ऐलान किया, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी जीत के एतमाद का इज़हार किया है। अमरीका के साथ साथ मुतादिद हुकूमतों ने शफाफियत का मुतालबा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमें खदशात हैं कि ऐलान करता नतीजा वेनेजुएला के अवाम की मर्जी या वोटों की अक्कासी नहीं करता। एयर फ्रांस और कम लागत वाले कैरियर ट्रांस एविया फ्रांस ने लबनान में सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से पेरिस और बैरूत के दरमियान अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। कंपनियों के तर्जमान ने पीर को ये बात बताई है। ये ऐलान जर्मनी की लुफ्थांसा के इसी तरह के फैसले के बाद एक दिन के बाद सामने आया है। इसराइली अफवाज ने पीर को जुनूबी गजा की पट्टी में जमीनी और फजाई हमले किए हैं, लेकिन उसकी तवज्जो लबनान के साथ इसराइल की सरहद और इसराइली अफवाज और हिजबुल्लाह के अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पों पर भी मरकूज रही है। इसराइल की फौज ने कहा है कि उसकी गजा की कार्रवाइयों में रफा और खान यूनुस में लड़ाई के साथ साथ गुज़श्ता रोज गजा की पट्टी में हमास के तकरीबन 35 ठिकानों को निशाना बनाने वाले फजाई हमले शामिल हैं। मिशिगन में कुछ अरब अमरीकी रहनुमा नायब सदर कामला हैरिस की सदारती मुहिम के बारे में मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सदर जो बाइडेन की तरफ से इसराइल और हमास जंग से निमटने पर गम और गुस्सा है। रहनुमा उम्मीद कर रहे हैं कि हैरिस जंगबंदी के लिए ज्यादा शिद्दत से आवाज उठाएंगी। दूसरी तरफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम ने मकामी अरब अमरीकी रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने के लिए उनसे राब्ता किया है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने पीर के रोज बहरी सलामती को बढ़ाने के लिए मुताद्दिद मंसूबों का ऐलान किया और बहरा जनूबी चीन में धमकियों और खतरनाक कार्रवाइयों पर तशवीश का इज़हार किया। जापानी वजीर खारजा योको कामिकावा ने टोक्यो में मुज़ाकरात के लिए ग्रुप की मेजबानी करने के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग और हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बात की। ब्लिंकन ने कहा कि बहरी सलामती और नेविगेशन की आज़ादी को तक़वियत देने के अलावा ये ग्रुप समंदर के अंदर कलीदी तारों के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और आफात से निमटने की कोशिशों में ताउन के लिए भी काम करेगा। अमरीका और जापान ने इतवार को अपने एक बयान में बहरे जनूबी चीन में अदम इस्तेहकाम का इल्जाम चीन पर लगाया था। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने पीर के रोज रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमरीका और जापान को खबरदार किया कि वो फर्जी मुखासिमत खत्म करे। फिलिपाइन में कोस्ट गार्ड समंदर से तेल साफ करने की कोशिशों में मसरूफ हैं।
जुमेरात को 15 लाख लीटर तेल ले जाने वाला बहरी जहाज समंदर में डूब गया था। जहाज डूबने से तेल समंदर में फैल गया, जिससे समुद्री हयात खतरे में है। हुक्काम ने जहाज डूबने की वजह जानने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।